är Hernando Salcedo Fidalgo som kommer att prata under rubriken hälsa, tålamod och förståelse. Så var det. Jag tappar orden. Och vi kan börja med att hälsa er alla välkomna att delta eller lyssna och delta. För jag tror att det här är ett väldigt viktigt ämne så här i coronatider. Det är därför vi sitter så här istället för att sitta allihop i Korpilombolo. Okej, varsågod Hernando. Javier, ¿quieres traducir, sintetizar en traducción lo que acaba de decir Linnea? Bara för live. Linnea, la directora del festival de la noche, saluda muy cordialmente a todos bienvenidos a este seminario que anualmente participamos en el festival, titulado Salud, Paciencia y Comprensión, Bases para una Vida Sana. Linnea dice que está muy halagada de tenernos acá y espera que en esta ocasión, de manera virtual, podamos también disfrutar de los aportes de la Levita. Voy a iniciar con unas palabras en español y Javier va a traducir al sueco, diciendo que el Festival de la Noche en Korpilombolo es una experiencia intercultural entre Colombia y Suecia en memoria de León de Greiff, del poeta, en memoria de ese mundo común de sus dos patrias, Colombia y Suecia. Det här är en erfarenhet som vi kommer att ha som vi brukar ha i varje festival. Så vi mellan att det här är en erfarenhet som vi har gjort under flera år, att uppleva och återuppleva den känsla som mellan Colombia och Sverige, detsamma som León de Greiff hade mellan två länderna. Coalevita, que es nuestra organización de salud que nació en Colombia, se ha unido a esta celebración intercultural desde el año 2015 y este año queremos dar un mensaje en medio de tiempos difíciles con un horizonte de esperanza. Coalevita är en organisation som hade bosatt sig i Colombia och sen i Europa. Brukar delta varje år i den här festivalen. I det här året kommer att... A la cédula sí está aquí. Silencia el micrófono, porfa, Adriana. Ok, perdón. Från 2015 har Coalevita bidragit med olika kunskap om hälsa och psykiska hälsa som har gjort genom olika workshop. Bien, entonces vamos a dar lectura a nuestro mensaje. Vi kommer att läsa ett brev som vi har till våra gäster. Comienza Claudia. El tiempo que corre es veloz. Italo Calvino, en sus 6 propuestas para el próximo milenio, hablaba en 1985 de la rapidez como una característica del milenio por venir. Esta es quizá una de las 6 propuestas. Esta es quizá una de las 6 propuestas en las que más se acerca a la realidad. Las otras eran muy optimistas y no parecen caracterizar esta época de inicios de milenio. A la levedad se opone la petrificación, a la exactitud la incertidumbre.
opacidad. Tiden som går är snabb. Italo Calvino talade 1985 i sitt 6 förslag för nästa årtusende om hastighet som en kännetecken för den kommande årtusende som kommer. Detta är kanske en av de 6 förslagen som ligger närmast verkligheten. De andra var mycket optimistiska och verkar inte känneteckna den här eran i början av årtusendet. Lättnad motverkas av förstängning, noggrannhet av säkerhet, ovisshet, mångfald till autoritarismen, synlighet av opacitet. The time that runs is fast. Italo Calvino, in his 6 proposals for the next millennium, spoke in 1985 about speed as a characteristic of the millennium to come. This is perhaps, of the 6 proposals, the one that is closest to reality. The others were very optimistic and do not seem to characterize this era at the beginning of the millennium. Lightness is opposed by petrification, accuracy by uncertainty, multiplicity by authoritarianism, visibility by opacity. Le temps qui s'écoule est rapide. Italo Calvino, dans ses 6 propositions pour le prochain millénaire, parlait en 1985 de la vitesse comme une caractéristique du millénaire à venir. C'est peut-être de ces 6 propositions celle qui se rapproche le plus de la réalité. Les autres étaient très optimistes et ne semblent pas caractériser cette époque du début du millénaire. La légèreté s'oppose à la pétrification, la précision à l'incertitude, la multiplicité à l'autoritarisme, la visibilité a l'opacité. ¿Cómo actuar contra tales indicios de pérdida de humanidad en medio de la crisis que vivimos? Ante la petrificación acudamos al movimiento. A pesar de todo lo que se nos dice, el movimiento nos salva de la parálisis y anima el cuerpo y el espíritu. Movernos con prudencia y con afecto es una clave de la supervivencia. Hur kan man agera mot sådana tecken på förlust och mänskligheten mitt i det här kris som vi upplever? Stod inför förstängningen. Låt oss gå till rörelse. Trots allt som vi får höra räddar oss rörelse från förlämningar och animerar kroppen och anden. Att röra sig klokt och med tillgivlighet är en nyckel till överlevande. How to act against such signs of loss of humanity in the midst of the crisis we are experiencing? Faced with petrification, let's go to the movement. Despite all we are told, movement saves us from paralysis and animates the body and spirit. Moving wisely and with affection is a key to survival. Comment agir contre tel signe de perte de l'humanité au milieu de la crise que nous traversons? Face à la pétrification, passons au mouvement. Malgré tout ce qu'on nous dit, le mouvement nous sauve de la paralysie et anime le corps et l'esprit. Se déplacer avec sagesse et affection est la clé de la survie. Ante la incertidumbre, abrir la mente, mirar la diferencia, esquivar los dogmas, en particular los que vienen de lo que algunos llaman ciencia. El verdadero conocimiento de la vida nunca será dogmático. La certeza está insertada en la duda. Dudar es sano. Y la confianza en la búsqueda de la verdad es un buen comienzo para desactivar la incertidumbre. Med tanke på ovisshet, öppna din sinne. Titta på skillnad. Undvik dogmer, särskilt
idéer som kommer från vad vissa kallar vetenskap. Den verkliga kunskapen om livet kommer aldrig att vara dogmatisk. Säkerhet är inbäddat i tvivel. Att tvivla är det hälsosamt, och förtroendet för sökande efter sanningen är en bra start för att ta bort otrygghet och ovisshet. In the face of uncertainty, open your mind. Look at the difference. Avoid dogmas, in particular those that come from what some call science. The true knowledge of life will never be dogmatic. Certainty is embedded in doubt. Doubting is healthy, and confidence in the search for the truth is a good start to diffuse uncertainty. Face à l'incertitude, ouvrez votre esprit. Regardez la différence. Évitez les dogmes, en particulier ceux qui proviennent de ce que certains appellent la science. La vraie connaissance de la vie ne sera jamais dogmatique. La certitude est ancrée dans le doute. Le doute est sain, et la confiance dans la recherche de la vérité est un bon début pour désamorcer l'incertitude. Ante el autoritarismo, ejercer la resistencia. Motstånd autoritarism. In the face of authoritarianism, exercise resistance. Face à l'autoritarisme, faites preuve de résistance. Ante la opacidad, buscad la luz. Står inför opacitet, leta efter ljuset. Faced with opacity, look for the light. Face à l'opacité, cherchez la lumière. Para alcanzar movimiento, mente abierta, confianza, resistencia y luz, los recursos que tenemos son paciencia y comprensión. Este es nuestro mensaje para las personas amigas del Festival de la Noche en Korpilombolo. För att uppnå rörelse, öppet sinne, självförtroende, motstånd och ljus är de resurserna som vi har, tålamod och förståelse. Detta är vår budskap till nattfestivalen i Korpilombolo. To achieve movement, open mind, confidence, resistance on life. The resources we have are patience and understanding. This is our message for the friends of the Night Festival in Korpilombolo. Pour atteindre le mouvement, l'ouverture d'esprit, la confiance, la résistance et la lumière, les ressources dont nous disposons sont la patience et la compréhension. Tel est notre message aux amis du Festival de la Nuit à Korpilombolo, en Suède. Merci. Muchas gracias. Vamos a abrir un poco el espacio a la conversación si quieren interactuar y opinar sobre lo que acabamos de leer. Si quieres invitar a Javier en sueco. Ja, vi ska bjuda in alla som vill ställa frågor eller bidra med sina reflektioner. Pueden levantar la mano con el icono de la mano y les vamos dando la palabra. You can raise your hand and ask for the floor and we give you if you want. Bienvenido, eso muy bien, sin micrófono abierto. Y si quiere alguien intervenir, lo escuchamos. If you want to interrupt, we are waiting for your interventions. We can continue in English because all the people here speak in English. So Okay. So if you want to ask any question or to say something, to share something with us, it will be a pleasure. So let's go. This year
to be in Corpilombolo, and we had we waited to go there in Sweden because they were not having any restrictions, and at the end they started the restrictions and we couldn't be there. So it's a shame. We are missing you, everybody in Corpilombolo, but this is also a very nice opportunity for us to share. I must say thank you to Kvalevita and for all the years that you have been participating in our night festival with lots of knowledge and lots of new thoughts. Because as you said in this speech, I agree that it's very important that we doubt and that we search for different ways of getting to the to a healthy life. Science is good, but you must always be able to doubt the science also. We are very unhappy because you are not sitting here. To the last moment we were expecting you. We had the date when you were arriving to Corpilombolo, and we got very unhappy because in the last minute we had to cancel your participation. But this is the next best solution, and it also works in a way, and maybe there are more people around the world that can participate this way, and we learn new things also, how to use the techniques in the future. So we really hope that next year, 2021, you will be in Corpilombolo, and people out there who can't come to Corpilombolo can also participate through modern techniques. So from our point of view, we say thank you very much to Natalia, Hernando, Claudia, Javier, and all the others who are participating in this. But you have been working very hard, I know, and Adriana also with the planning for a workshop that we were going to have in November. So thank you for your efforts and your interest in using our platform, which I mean is very valuable for us. Thank you very much, Linnea, and the most important is to have thoughts about how we can change the current situation in the best way and in the best form, without dogmatism and exclusive points of view. And the difference and the diversity is the base of the life. Bueno, gracias a todos. Esta era la idea de este momento. Les agradecemos mucho y esperamos que podamos continuar asistiendo a los eventos del Festival de la Noche cada año. Gracias a todas y todos por estar ahí. Y no sé si alguien quiere decir algo. Jenny, do you want to? It was interesting to listen to you, and the subjects are very important, like Linnea said also. And I'm also sad that you couldn't come to Corpilombolo this year. It would be nice to hear what
more about your plans with your house and the things here. So we hope that you can come soon. Anyhow, maybe not next, maybe before next festival. I hope. Thank you, Jenny, and we hope to. And we are in this energy to be there before the next festival. Good. Stay safe and take care. And a great hug for all. Stay safe and continue being in contact with nature. Breathe deeply. Espérate. Arlequín, ¿Polares quieren enviar un mensaje? Claro. No sé si todas las demás personas están bien con el inglés o necesitan traducción al español también de lo que dice Linnea, de lo que dijo Jenny. No sé, te lo preguntar y creo que Adriana quiere hablar también. Nosotros queremos hacer un saludo desde Medellín, Colombia, pero me voy a conectar desde el computador para que podamos vernos. Entonces, me dan entrada, por favor. Me voy a desconectar del celular. Listo. Adriana Diosa is from Medellin, Colombia, and she is changing her device to address a message for us. Ahí está. Ana. ¿Puedo decir unas palabras? Claro. Adelante, Álvaro, claro. Llega Adriana, claro, dale. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias, Natalia, Javier y Claudia por la conferencia, muy interesante. Tú hablabas de incertidumbre y de no tratar dogmas. Entiendo bien, hablabas también mucho de que no esperar a que pasen cosas, sino de tomar acciones, taking actions. Estoy entendiendo, ¿no es cierto? Sí, claro, Álvaro. Álvaro, Yeah. can you tell me the question? Yeah. I thank you everybody for the speech. It was very interesting, and you were talking about the uncertainty and not with dogma. And I was wondering, you were talking about taking actions, not sitting and wait, just taking actions. Is this right? Understood? Sí, es, Buena. ya mejoró la luz. Así. Entonces te voy a responder después de que Adriana y los juglares intervengan desde Medellín. Dale, Adriana. Bueno, un abrazo fraternal con todo el corazón desde Medellín, Colombia, de Arlequín y los juglares. En este momento deberíamos y queríamos y habíamos trabajado por estar en el festival, pero bueno, otros aconteceres nos han puesto hoy en lugares distintos a todos y a todas. Entonces, no hay pandemia que pueda resistir tanto amor, tanta fraternidad, tanta lucha y tanta resistencia. Queremos abrazar a Linnea y a todo el equipo de trabajo del festival y a todos los compañeros y compañeras que cada año siguen persistiendo en el arte como un elemento aglutinador, esperanzador, de mensaje y de resistencia en el mundo, y les queremos regalar una canción. Cuando la luz de la madrugada se va sumando en el horizonte, yo me despierto con la tonada que viene alegre de allá del monte. La, 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 ya viene
Bravo. Los queremos saludar en el gran Corpilombolo, ese bonito lugar donde nunca se va solo, un lugar donde la nieve va mostrando su pureza y a toda la gente mueve en alegría y terneza. Saludos para esa tierra de Arlequín y los juglares, para Javier y Linnea y toditos sus parceros. Ese era el saludo. Gracias, Oscar e Adriana. Muchas gracias. We remember your friend, only die. Y se está conectado Julián, que es que no veo bien. Un saludo muy especial para Julián, para Naoko, y decirles que las barreras idiomáticas, ustedes saben, no existen porque Arlequín y los juglares ha enseñado con el arte el lenguaje del amor. Ese es muy importante. Los queremos y las queremos. Allá está otro año. And we have a visitor here. There is someone who wants to speak a little to you. George Silvestrovicki. The next year we traveling Hello. over the ocean. I'm very happy and impressed how you all have been around the Corpilombolo festival and community from the distance. And I really think it's good that we meet in the summertime, because here in the summertime is quite shiny, and this pandemic will be a little okay, and Sweden restriction will go okay in the other season. Now apparently suddenly Sweden had to put more restriction to protect the people in the very cold season and keep the hospital safe. But in the same time, this is why I think that a summer meeting would be quite good, and we wait for you here. Also, it's much to appreciate your approach with the right to good food, and your approach to not use animal source food, and that's especially now, and this crisis, as you say, when we ask people should go more inside of us and decide about using the right food, and which is the right food, because we are in a situation with on this planet with humanity, where we grow so many, and we can even double, we can be 20 billion, and it's enough resources for all, because it's vast lands we are not actually using. And this mutation on viruses came on using industrialized food and meat, and all the viruses coming from the pigs, cows, and now bats are linked to unwise using of food. And notice also that if we weigh the entire animals from the planet, a tenth are the wild animals, and the rest are the animals actually that we grow, the domestic animals. So it's not at all how it was at the beginning of the planet. Also, if we grow like a kilo of meat, we need 8 times more water than we grow a kilo of whatever protein food, being soy or whatever good beans or something else. So we are watching closely
how we can educate ourselves better in this way. So grow out of this crisis. So because of that, we watch closely how you develop your teachings, and wait for you here this year. That is to come 2021. Thank you, George. Thank you very much. Thank you, George. We would love to be there at the Café Liberté. Yeah, yes. We Corpilombolo people looking forward to that. Thank you, George. Yes, thank you so much. Alvaro, what I have wanted is to take the connection of Italo Calvino, so that there have been few moments like this in the history of humanity, in which the uncertainty has been so great. And the form of resistance is the action towards understanding life from other points of view and from other points of analysis and other points of life. And now we are assisting as a form of transformation of the nature and the planet. And this transformation in a little, very short period of time is in a progression and in so great form in a very short time, as we are assisting as a form of destruction of the planet, and the current situation is expressing this rhythm of destruction, and we can change the way of the sense of life if we understand that, and if we take the way of other form of acting and knowing what we are doing and what is the really knowledge that we need. And this is in synthesis one of the messages. I can share with you articles and recent writings about the relation of food, biodiversity, and the current disease, for example. And we need to take other path to transform this situation. Okay. Thank you. No sé si para Diana y Oscar está bien en inglés o necesitan de la traducción. A Diana y Oscar, y ante todo, mil gracias por esas canciones, están hermosas, de verdad que en estas épocas de pandemia y en estas épocas de tanta incertidumbre, como lo decíamos, creo que la alegría y el optimismo, el sano optimismo, creo que son lo que alimentan nuestra vida y lo que nos van a seguir luchando por cosas valiosas y por las verdaderas cosas de verdad que tienen valor. Entonces, muchas gracias. Tengo mucha emoción de escucharlos y mucha emoción de sus mensajes que salen del alma. Entonces, yo quiero agradecer mucho. Y nosotros no hablamos. Tiene mucho que ver con lo que decíamos ahora en nuestra pequeña recomendación. Claudia håller på att sätta det som de har sagt och de har tackat arlekinor och fåglares. Och tiden börjar att ticka och sen vi kommer att avrunda det här så att vi kan så börja att tänka att Hernando vill avrunda det här. Estaba diciendo que ya el tiempo comienza a tener un cierre y que para poder hacer el cierre de la grabación sería necesario entonces que Hernando cerrara la sesión. Bueno, quiero agradecer a todas y todos que hayamos compartido este momento y que hayan quedado algunas reflexiones en el aire
pero sobre todo el sentido de la resistencia que debemos tener para que con las fuerzas opuestas a lo que se quiere impedir en este momento logremos defender la vida y el amor, como decían los juglares. Cuídense y nos vemos en Korpilombolo 2021. Jo, tack för allt. Tack Linnea och tack alla där från Korpilombolo. Gracias Hernando, gracias Natalia, gracias Claudia y todos los amigos de Colombia. Gracias a Diana Fernández, Manuela Romero, Rossi, nuestro amigo Álvaro aquí en Estocolmo. Y Luz Marina y Adriana González. Un abrazo para los juglares y nos veremos pronto. Bueno, muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Tusen tack till alla och välkomna till Korpilombolo. Gracias a todos. Happy Navidad. Feliz Navidad, compañía a todos. God jul. Ha det så bra. God jul. Och nu ska vi fara på marknad. I Crazy House. I Kulturhuset Casa de Cultura, som vi också kallar för Crazy House ibland. Där har vi faktiskt en marknad som går digitalt. Och nu ska vi ner dit och livesända därifrån. Tusen tack för att ni kom. Los que quieran seguir pueden seguir porque ya cerré la grabación y ya para el tiempo. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Seguimos haciendo parte de esta familia de Crazy House, sí. La Crazy House en Medellín, Crazy House en Colombia, Crazy House en Korpilombolo, Francia, Estocolmo, in other world, in the space, in the heart, in the mind. Hasta luego. Muchas gracias. Chao. Javier, ¿tú nos puedes traducir Hasta lo que luego. dijo Linnea rápidamente? Linnea estaba agradeciendo y diciendo que para las próximas festivales esperamos que todos podamos llegar y que agradecía, y que también estaba diciendo que tenían ahora una actividad en el mercado y que también en la casa loca. La casa de la cultura. La Casa Loca, Linnea, Casa Loca. Excelente. Para los que no han ido a Korpilombolo, genial que puedan ir. Es un lugar soñado. Fantástico. Vi ses. Vi ses, Linnea, Europa. Vi ses, thank you. Hej då. Hej då. Hej då. De ska prata? Nej, men hörs det? Jo, men det gör ingenting. Det gör ingenting? Ja, okej. Ja. Varsågod. Ja, hej allihopa där ute i världen och välkomna till Korpilombolo julmarknad. Som i år är lite mindre än vanligt, men och också går digitalt. Så vi kan inte se att det är någon trängsel precis på våran julmarknad. Men det går att handla på nätet. Eller man kan ringa oss eller smsa och mejla om det finns någonting av intresse. Och vi kan väl sammanfatta den här marknaden med att det här är hälsa, det är förståelse, det är tålamod. Allt är rätt. Och resultatet är fantastiskt. Eller hur? Jajamensan. Jo. Och det här finns ju olika, det är stickning och virkade, vävda grejer, näverslöjd har vi här. Och vi har ju tradition på allt, på hantverk, vissa hantverk och bland annat stickning, det har ju varit som hela tiden och vi har
Ja, det är sockor bland annat. Det är ingenting som går emot hemstickade sockor. Och vantar förstås också. Och sen har vi dukar här. Och jag måste visa här också vad vi har. Det är disktrasor som är mycket miljövänligare än det vi har i wettexdukar och sånt. Och mycket behagligare. Mycket behagligare och tvättas i 60 grader. Om och om igen. Och ja, vad har vi sen då? Sen har vi ju vävning som då det har ju varit stiltje några år här. Men det har kommit tillbaka. Och det är ju gammalt hantverk som har varit väldigt gammalt. Det har ju stått en vävstol i varenda hem nästan. Och de har vävt tyger och sytt kläder. Symaskinen har stått bredvid trampmaskinen. Så att men det har kommit tillbaka faktiskt. Det som också har kommit tillbaka nu, det är ju virkning som har varit borta ett tag. Så det är det. Sen har vi ju tennarband här också. Får jag visa? Här. Och det är ju också gammalt, men det är samerna som först har gjort det. Men nu är det väldigt populärt och det är många som gör de här. Och åtgången är stor. Ja, vad ska vi sen har vi ju lite produkter här. Kanske du vill prata om de här produkterna här. Sen har vi här, det är produkter gjorda av renhorn och älghorn. Det är då smycken, små askar, saltkar eller saltripa kallas den. Och en del av dem har samiska tecken. Det här till exempel är ett solkors. Kräver mycket tålamod och hantverksskicklighet. Sen har vi näver som också är ett mycket tåligt material. Men också kräver sitt handlag. Det gäller att vara tålmodig när man gör många av de här arbetena. Så tålamod krävs, men när resultatet är färdigt då känner man sig så nöjd. Och rogivande, ja, det måste jag säga. Speciellt under de här tiderna. De som kan och tycker om att handarbeta, jag tror inte de lider så mycket av den här corona-ensamheten. För man har sitt hantverk, tiden går fort och efteråt så har man ett färdigt resultat. Då är man nöjd, väldigt nöjd. Mm. Så att här har vi också hantverk från Colombia faktiskt. Det är indiankvinnor från ett reservat som livnär sig på att tillverka såna här pärlarbeten. Det är ett oerhört tidsödande arbete. Och här har vi en blandning av svenskt och eritreanskt. Det är svenskt trä som är dekorerat på eritreanskt vis. Ja. Jag kan ta en så här och visa upp det. Alla föremål här, eller alla saker, det är ju sånt som du kan använda på ett eller annat sätt. Strumpor och vantar, det är ju gångbart den här tiden, men även annat. Så det här går ju, och här kan man ju handla nu om man inte vill gå i större affärer. Så finns det den möjligheten att handla här. Och när man handlar här så vet man att det är kvalitet. Det är
äkta vara. Vänta. Gör en rund med folk för idag. 5:e Night Festival idag, ja. 5:e Night Festival. Gör där med våran familj eller gäster, jag vet inte vad vi kan säga. Det är här Linnea och Lars. Hej Lars och välkomna. Tack. Och Susanne. hej Susanne och välkomna. Och Åsa. Ja! Åsa Abelin. Hej och välkommen. Känd Korpilombolo. Och Night Festival igen. Och vi håller avstånd. Ja, vi Det är håller bra. avstånd. Minst 2 meter. Ja, minst precis. Det finns, jag har räknat där 2,5. Ja. Jo. Nej, underbart var det. Underbart. Yes. Vilken ord är det?